ଆସିଛୁ ଶିଉଳି ତୁ ଆସିଛୁ ହଁ ଆସିଛି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ଏହି ଅମାନିଆ ପାଦ ଦିଟାକ ତୋ ପାଖକୁ ମତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତୋର କିଏ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ନା ବନ୍ଧୁ ନା କୁଟୁମ୍ବ କିଏ ମୁଁ ତୋର ଭାଇ ଶିଉଳି ତୁ ମୋ ଭାଇ ଶିଉଳି ए शिउली तू कौन कहलु तू एबे तू इले जहाँ कहलु सेटा आउ थरे कह नाइ लो थरे नुह दी थर कह नाइ नाइ दी थर नुह 10 थर कह आलो 100 थर कह 1000 थर कह आलो कह भाई तू मो भाई शिउली ଶିଉଳି ନୁହେଁ ଭାଇ ମୁଁ ହଉଛି ତୋରି ଗଙ୍ଗା ତୁ ତ ନାକ ଫାକିରେ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ପାଖରେ ପାକିରେ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ଆଖିର ତାରା ଆଉ ତୋ ମୁଠାର ମଣି गंगा ଭାଇ मिछ कहू तू नाइलो भाई मु किछि भी मिछ कहूनी भाई अरे मु सतरे तो पाखको फेरी आसीछि चुप मिछ कहू तू मो गंगा ही परिबुनी अले तू काहे मो पाखको आसीचु काहे मो पाखको आसीचु ए भाई तोर हृदयर डाक सुनी मो थो पाखको चले आसीछि लो भाई आज मो हृदयर डाक तते मो पाखको टाणी आनिला सेते जेते मु तते खोजी खोजी केते नेहुरा हेची केते गाली गुलज कहिची सेते मते कौन भाई बोली डाकिबाकू तो मन कहू नथिला मते भडुआ बोली कही अणपुरुषा बोली कही आघात करबा बेलकू तो छाती भीतरटा कौन कांदी उठू नथिला छाती भीतरटा बहुने बहुने कांदुथिला मो आखे दीटा भी तते चोरी चोरी कांदुथिला गंगा हे भाई मो तते सिना आघात होतिले तू जाने ने लो भाई मो निजको भी रक्त लुहाण करे दउथिली हे भाई तू कोन जाने न तो गालरे के पांच चपड़ा पकेले ओ गालरे बा चिन्ह हे बसी जाउतिला आज ये दुनिया मो गाल को कि मो पिठी को मारुनी लो गंगा मारुची मो छाती को हेले आउसी दबा पई कहीं नहीं छाती रे मेंचाए मलम बोली दबा परिवर्ते ए लोक माने मते कोन कहउछंदी तू जानू मु गोटे पागल पागल ए भाई मो भी बेचार पछको मुंडरे मुंडई बाट चलुचिलो भाई तू जानिछु भाई ए रातिर अंधकार रे मो देह को आदर करुथिबा लोक
ସକାଳ ପାଇଲେ ମତେ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣ? ମୁଁ ହଉଛି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଗଙ୍ଗା ବେଶ୍ୟା ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ କୁଆଡେ ପାପ। ତଥାପି ପାଗଳର ଅପବାଦକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହେ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବଦନାମ ଗଳିରେ ଗଙ୍ଗଶିଳୀ ହୋଇ ରାତିରେ ଫୁଟୁଛି ଲୋ ଭାଇ। ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି ଜାଣୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ତୁ ଜାଣୁ? ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ତୋରି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ। तू मो गंगा तू मो गंगा। हेलो भाई, तू होची तोरी गंगा। चुप, मिछा कहूचु तू, मिछा कहूचु। कहलो भाई, आज पर्यंत देह बिकिची, पतिता हे बंचिची, हे आज पर्यंत केबे मिछ कहनी लो भाई। मु तते जा कहूची सब सत्य कहूची। ए चुप हे जा, तते हाथ जोड़ी नेउरा होची, तू चुप हे जा। भाई मो गंगा को मोटू दूरेई नवा परटू मु बहुत कष्ट पाइलिनी। मु जमिति बंचिची, मते सेमिति बंचिबाकू दे। अरे मते सेमिति बंचिबाकू दे। हेलो मो हजिला धन को मु आज खोजी पाई तो भाई मु सब किसी करी। हेलो गोटे कौन तोर 100टा कथा रखी माग जहाँ मागुचु माग। भाई तू मो पाई तो बेहला को टिके बचेई दबो। ए भाई कौन हैला मो पाई कौन तो बेहला उ बाची बने। तू कौन से बेहला को फोपाड़ी देजो कोहनो तू तो बेहला को बजाइबो कि नहीं? केमिति बजेइबी लो बेहला से बेहला रो छड़ी ताकू परा तू ले जाइचु। अलो से छड़ी आउ कोन मो पाखरे अछि? अच्छी ना भाई गंगा तो छोड़ के मु ठीक न सारी के रख गंगा तो छोड़ी मो पाखरे अछि। गंगा तू एक काम कर तो इठा
मुझे सांगे सांगे बेहला नहीं आसबि आमे भाई भौणी मिसिके बेहला बजेबा हैला एइटा कुआर जिबुनी नहीं। मु सांगे सांगे आछी हाँ, हैला हाँ। एइट दिबु ଏଇଠି ଅଛି गंगा ହଁ तू सेठ छिड़ाई रहनी सेठी खरा होउची पा तू आ एइट छाई के हारी छाई रे बस ହଉ एइटा हैला मु सांगे सांगे जिबि बेहला आनिबि सांग होई बजेबा हैला कुआर जिबुनी नहीं। एइट दिबु କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି नाइलो गंगा ହଁ तू ठिया होइकी रहिछ तो पाद को कष्ट हबो तू सेठी बसी पड़ से गछ छाई रे बसी पड़ तू हैला बस कुआर जिबुनी ନାଇଁ मु କୁଆଡ଼େ सांगे सांगे जिबि जाओ आसी ना। कुआर जिबुनी ଯିବିନି ଯା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆ गंगा ए गंगा बेला बजेबा गंगा आलो कुआडे गलु ए गंगा देख मो सांग खेलना कहूची कोठी लुचिचु बाहरिया गंगा ए गंगा ए चोरणी पाती मांगेड़ी मारी भी कहूच तते कोठी लुचिचु बाहरिया गंगा 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 ए गंगा ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଏ ଶେଖର ସାମନ୍ତ ଗୋଟେ ହତଭାଗ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଯେ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଘୁରି ଘୁରି ନେହୁରା ହେଇ କହେ ଏ ସମାଜର ପୁଞ୍ଜିପତି ବାବୁମାନେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପତାକା ଧରିଥିବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମାନେ ତମେ ଶେଖର ସାମନ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମିତି ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନି ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନି ତମେ ମାନେ भाई तू फेरी आसिलुणी मुह हाथ धोई पका मु तो पई खाइबा बाढ़ी दउची ମୋ ଭଉଣୀ ଶିଖା ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସତରେ କ'ଣ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏ ଶିଖା ए भाई पड़ी छिनी भाई कोणी चाची तू ए करे शिखा। एते खुशी ଏ ଶିଖା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା ତତେ ଜମା କହିବିନି मते कहिबुनी ନା ଜମା ନୁହଁ ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ପରା ହଁ। ଆଗ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି ए भाई तू भी गा ଓ कोन हेला गेम खेलिबा ହଁ ଗେମ୍ ଏ ଶିଖା कोन ଆଜି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା अच्छा गेम ତୁ ରାଜି ତ हां हाँ। मुराची ଆଗ ତୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବୁ ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ବସି ବସି ସବୁ କଥା କହିବି हाँ तो कथा मु सुनिबी किंतु ता पूर्वर गोटे कंडीशन तू आखि बुझी बुझी खाइबू ଏ ଶିଖା କ'ଣ? ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ତୁ ମୋତେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଖୁଆଇ ଦେବୁ ମୋର ସବୁ କଥା ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଶୁଣିବୁ ओके ରାଜି राजी କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଶିଖା ଖୁବ୍ କଥା ତତେ କହିବି ଖାଇବା को दबा पई
ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଲୋ ए ଭାଇ? शिखा ଜାଣିଛୁ ମତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳି ଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ କରିଛି। ए शिखा ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଲୋ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରମା। ଭାଇ ନେ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଛରୁ କଣ୍ଟା ବାଛି ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିବ। ଶିଖା ଏ ଶିଖା ଆଲୋ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିବ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମୋର। ଏ ଭାଇ ତୁ ପୋଟଳ କଷା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନା? ନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପୋଟଳ କଷା କରିଛି। ଆ କର। ମାଲିକଟା ଏତେ ଭଲ ଯେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁନା ଏ ଶିଖା। ଖାଇସାରିବା ପରେ କାଜୁ କିସମିସ ପକା 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ ନା ଖାଲି ପେଟ ନୁହଁଲୋ, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆ ମୁଁ ତତେ 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଦେବି। ଏଇ 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯା। ନା ଆଲୋ ଏ ଶିଖା ଆଲୋ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଛଳନା କରି କରି ବଞ୍ଚିବା? ଆଲୋ କେତେ ଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକି ଚାଲିବା? ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଠକି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପରା ହସି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ମିଛ ଚାକିରି କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ? କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇ ତୋ ପେଟର ଭୋକକୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିଛୁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଛଳନା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନାଟକ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ହିପୋକ୍ରାସି? ସ୍ୱପ୍ନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହଉଥିବା ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ତୃଷାର୍ଥ ଯାଯାବର ମିଛ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପାଣି ବୋଲି ଭାବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ପାଣି ସୁଅରେ ଆକ୍ଚା ମାକ୍ଚା ହେଇ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷଟା କୁଟା କ୍ଷୟଟାକୁ ଦେଖି କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ଆମେ ବି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଗଙ୍ଗା ମାତା ରହୁଥିବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆମେ ବି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାନି ଲୋ ଶିଖା, ସେଇ ବଗୁଲିଆ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ପରି ଆମେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପାଣି, ପାଣିରେ ଚାଉଳ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ପାଣି ତାତିବ, ଭାତ ବି ଫୁଟିବ, ଆଉ ରାଜା ପାରିଧିରୁ ଫେରି ମଣ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ତୁ ତୁ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ପରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ତୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସାଜି ଗଙ୍ଗା ମାତାର ହାଣ୍ଡି ଭାର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଭାଇ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ଆରେ ତମମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆରେ ଏ ସବୁ କି ଭାର? ଏଟା ବହୁ ଭାର, ବହୁ ଭାର। ଶିଖା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିନେବି ଯେ ତୁ ମତେ ନ ଜଣେଇ ଆଉ କୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଇଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ Stop ତୁ it, କାହାକୁ Sita, I କିଛି said ନ stop it. ଜଣେଇ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଭାର ଆସିଛି। ଓ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍! କାହିଁକି ଚୁପେଇବି ଭାଇ, କାହିଁକି ଚୁପେଇବି? ତାହେଲେ ତୁ କହିଦଉନୁ କାହିଁକି ଏ ଭାର କିଏ ପଠେଇଛି? ଏ ଭାର ମୁଁ ପଠେଇଛି। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏ ଶିଖା
ये होचंदी ओडिशार नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश नारायण दास ये ही मते मेडल देइथिले सर ये मो सान भौणी ଶିଖା ଆଇ ମିନ୍ ଶିଖା ସାମନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି बट सर आपण आम घर को ଜଣେ ଯାଜକର ମନ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି ତୁମେ ମୋତେ ଦେବ व्हाट ए जोक सर ओडिशार नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पाखरे इंद्र संपद तुच्छ से पुणी मो भली एक वास्तुहरा युवक निकटरे भिक्षुक ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଶେଖର ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଛଳନା ଥାଏ ସାର୍ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳ ସହିତ ତୁମ ଭଉଣୀ ଶିଖାକୁ ବାହା ଦେଇ ମୋ ଘର ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ओ स्टॉप इट सर आई से स्टॉप इट ए शिखा एमाने गोटे गोटे मतलब बात एमाने गोटे गोटे बेईमान भाई एमाने गोटे गोटे मशा परी असहाय मनीष मानकर रक्त को शोषि नहीं तांका पेट भरिबा को चाहंती ए शिखा भाई तुम भौणी नुहलो तुम छातीर कलिजा तुम हृदयर स्पंदन तुम बंचिबार शेषतम आशा तते छाड़ी मु बंची पारिबिन लो शिखा अथच ये मते कहउचंदी अरे तांका सेठी- पागल पुओ सहित ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିକାରୀ ସାଜି ତୁମ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଅଛି ଶେଖର ଆରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଆଉ ମେଡିସିନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପ୍ରେମ ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଆଉ ମମତା ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁମ ଭଉଣୀ ଶିଖାର ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳକୁ ବିଷାଦ ରୋଗରୁ ବାହାର କରିପାରିବ आउ सार बंद करंतु आपण बंद करंतु अरे आपणक पुओ एक पागल होई बंचिची गंगा ठारू अलग हो जावा परे से तो गोटे बध पागल बनी जाइची अरे जे बापा माँ भाई भौणी सांग साथी कहारी को निजर करि पारुनी जे मो भौणी को निजर करिवो ए कथा मु केमिति भाबिबि सार केमिति मना करो शेखर तुम्हें जहाँ चाहिए मु तुमको सब देवी सुना रूपा हीरा मोती मानिकरे तुम भौणी को मु ओजन करी नहीं जीवी स्टॉप इट सार आ तुमको मो कंपनी रो सर्वे सभा कर देवी तुम जीवन रो मानचित्र रु दुखर मरिमुमु को हटाई देबे स्टॉप इट सार आई से स्टॉप इट ए शेखर गोटे कनसाई नुह सार ए शेखर गोटे दलाल नुह ए शेखर गोटे भौणीर भाई भोक उपास रे मरी जीव तुम भौणी मरी जाऊ तारी मला सबको कांधरे बही नहीं मशाणी रे सुआई देई आसीबी तार आखिर स्वप्न गुड़िक भांगी चूरमा रही पाउंस को कांधरे बही नहीं समाधि करदेवी भौणी स्नेह रे अंध ही तमे जो भूल करुच से भौणी तुमको अभिशाप दबाओ तारी अभिशाप को मुंडरे मुंडेई मु बाट चली पारिबी सार शेखर तथापि मु आपणक प्रस्ताव रे राजी नुह मु आपणक प्रस्ताव रे शेखर सागर बुकुरे अमाप जल तथापि पियासी सामुका टोपे लुह पाई आकाश को चाही मरु थाए झुरी झुरिका धन संपत्ति कोठाबाड़ी बैंक बालांस ए सबू मो शिखा पाई सागर रो लुणी पानी सार शेखर से पानी कौन मो शिखार शोष को मेंटेई दे पारिबो मो शिखार शोष को मेंटेइबा को हेले दरकार आपणक पुअर प्रेम आपणक पुअर भल पाइबा आपणक पुअर सुहाग शेखर अरे जो पुओ बाप माँ भाई भौणी की कहारी को निजर करि पारुनी जे जे मो भौणी की निजर करिवो से कथा आपण केमिति भाबी पारुछंती सा शेखर फेरे नियंतु सा फेरे नियंतु आपणकर बहु भार अंततः आम भाई भौणी दीटा को टिके शांति रे बंचिबा को दियंतु पस्ताइब शेखर पस्ताइब हेलो एते बड़ लोभनीय प्रस्तावटे आसीथिला थाकु मु फेरई देली धनर पहाड़ उपरे छिड़ा होई थांतु बहुत टंकार मालिकाणी होई थांतु हेलो घर को आसुथिबा लक्ष्मी को मु पादरे एड़ेई देली सेथिपाई कोन तू मते भूल बुझिचु सेथिपाई कोन तू मते अभिशाप दउचु तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव
मुरली कहूला मु कुआडे हिरोइन परिका देखा जाउची सतरे मु हिरोइन परिका देखा जाउची देखिबा हेलो घरे तो केई भी नाहाती जीवा गुटे डांस प्रैक्टिस कर दबा डांस टे कर देले पूरा पूरी परफेक्ट आ जीवा गुटे डांस कर दबा कौन चलती है थी बाबूलो एठी ना डांस चली छी हां काहे के डांस चलती काहे के ना मु पूरा हीरोइन हेबी हीरोइन हबु देवी जदी विधा तो मुंडुर से भूतटा को ओल्हेई देबी भला हीरोइन हेबी बाबूलो एठी मु हीरोइन हेबी 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 आ मुरली संगरे जीबी 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 एठी बाबूलो मुरली मते नहीं की फुकीबो बई से बजेइबो ओइला कोन ना मुरली साथी रे जीबी अबे कुआडे गला से मुरली मुरली हे मुरली मुरली तू काहे कांदुଛୁ मुरली ए मुरली कोण आहे जी तू काय कांदुଛୁ ए डोनेलो तू कांदिले ना मु भी कांदे बकेबी ए बापा ए तो के माइला के कोन कहिची अरे भोक लागिलानी कि रे भोक लागिले अबे किछि तो हेनी कांदुछु काहे की मना करूची एटा को घर को ने ना एटा जरी गोटाई के बंचुची तो बंचू नले मर चल हेले से कम कथा सुनला एटा को खुआई पियाई बड़ कली बिली विश्व के सब बाबू को कही कोठी गोटा भक्ति कर देबू कि पैसा रोजगार करबो हेले ये सोला काला कुष्मांड ये को कुळ को नुह ये लाठी धरि परची चा पानी लोगों को दे पारछी अबे हे मुखर कामुरली अबे सोला काई कांदु चुक मुरली ए तू राती सारा कान सकाळी उठी की कान टिफिन खाई सारी की कांदे हेले बापा ओ गोड़ तले पड़ुची तते मुंडिया मारुचे काहे के कांदुछु मते कह काहे गिला मते आज डल मारिली जी सेइथि पई आ कोन कहलु तते आज दरमा मिलिला अरे दरमा मिलिले त लोक खुशी होंती हेले तू सोलाटी कोन झियो विदा कला होया रावण रडी छाडुचू तते दरमा मिली छी मते आज डलमा मिली जी मते काली मिलिला मु तो कथा बाबू को कहि दे के आस्तेली तते आज मिलिला आ कोन जे हेले बापा ए सोलाटा खाली के होची एटा तोर प्रथम दरमा
ଏବେ 2-4 ବୋତଲ ବାଙ୍କାଡି ଲେମନ ପକେଇ ଦେଇକି ତୁ ତ ଚୌପତି ଗାଇବା କଥା ଶଳାଟି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଦେଲେନି ଏବେ ତତେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଶଳା କଣ କଲେ? ଆଉ ତତେ କାହା ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା? ଆବେ ହେଇ ତୋ ଦରମା ତୁ କହୁଛୁ ତତେ ତୋ ଦରମା ମିଳିଲା ଠିକ ଠିକ। ତୁ କହୁଛୁ ତତେ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି ଠିକ। ଆରେ ଶଳା ମୁଁ କଣ ବାଇଆ ନା ପାଗଳ? ଆବେ ତୁ କହୁଛୁ ତ ଦରମା ମିଳିଲା ଅଥଚ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି। ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଆଉ ତତେ କାହା ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହ ତୋ ବୋପାର? ମୋ ବୋପାଲ କିଏ ଦେଲେ? ସେମାନେ ମତେ ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ। ବାଗେଇକି କାଢୁଛି ଆଉ ଦେଖେ ଏଟା ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେମାନେ ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା? ଆବେ ଶଳା ଏଟା ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ନୁହଁ ତୋ ଟଙ୍କା। ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା। ଆବେ ଶଳାଟି ଚୁପ୍ କରେ। କୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ବେ? ଆବେ କୋଉ ଗାନ୍ଧୀ? ଏଇଟା କେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା ହେଲା ବେ? ନ କହୁଛି ଦେଖିବୁ ଦେଖ। କହିଲୁ এইটা মো ভোটর কার্ড। এইটা কেতে তো ବୋତଲ କାଲ ହେଲା? এথিরে মো ফটো লাগিছে। ଏଥିଲେ ଯଦି ତୋ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ତୋ ବୋତଲ କାଲ? ଦେଖିଲୁ ମଇନା ଏଇଟା କଣ? এইটা এইটা পরে মো ভোটর কার্ড। এইটা তো ବୋତଲ କାଲ? হ্যাঁ। এইটা কেতে তো ବୋতଲ কাল ହେଲା? আরে সেইথিরে পরে মো ফটো লাগিছি। এଥିରେ ଯଦି ତୋ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ତୋ ବୋତଲ କାଲ? ତାହେଲେ ଟଙ୍କାଲେ ଏ ଟଙ୍କାଲେ କାହା ଫଟୋ ଲାଗିଛି? এইথিরে এইথিরে গান্ধীরে লাগিছি। হ্যাঁ। এ গান্ধীর লাগিছে। গান্ধীর ଗାନ୍ଧିଲ ଦି ତେଣୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଗାନ୍ଧିଲ ହେଲା ନା ନାହିଁ? আবে এইটা গান্ধী টঙ্কা নুহ তো টঙ্কা। এইটা ମୋ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଟଙ୍କା। মুরালি মুরালি ইয়ে তো তা সাগরে পুরা জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে কোন ম ইয়ে শলা হাওড়া মতে মো 14 পুরুষকু মো সাই পড়িসাকু মো গাঁ লোকଙ୍କୁ ବି ଏ ଶଳାଟି ପାଗଳ କରିଦେବ। ଏବେ ଏ ଶଳା ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଶଳାକୁ ପିଟିକି ମାରିବେ କହିବି ଭାଇ ଚୁପ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଠେଙ୍ଗା? ତମେ ଶଳାକୁ ପିଠି ଆଜି ନ ଫଟେଇଛି ମୁଁ। চুপ হয়ে যা কইছি। जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? हे प्रभु हे हरि राम जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? हे प्रभु no মুরলি ময়না চুপ হয়ে যাবে। লাগুচি শিউলি এই আড়କୁ ଆସୁଛି। ହଁ କୁକୁଲା ଭୁକିଲେନି ମାନେ ମୋ ଚିଉଳି ଦିଦି ଆସିଗଲା। ମୁରଲି ମଇନା কোন? ଶୁଣ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଶିଉଳି କି କହିବନି। କାହିଁ ତୁ କଣ କଲିଛୁ କି? ମୁଁ ତାକୁ ମାସକର ଟଙ୍କା ଦେଇନି। ଦେଇଛୁ? ଯଦି ସେ ମତେ ପାଇବ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିଦବ। ଶୁଣ ମୁରଲି ମଇନା ଶିଉଳି କି କେବେ ବି କହିବନି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି।
ଶଳା କହିବ ତ ମାରିକି ତମ ପିଠି ଫଟେଇ ଦେବି। ମା ଜମା ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି କହିଦେବି କ'ଣ କହିଲୁ? କହିଦେବି ତୁ ଗଲ ଶଳାକୁ କହନା ଦେଇଦେବି। ମଇନା କଣ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଦିଦି ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଲି ଦେବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ବିଛଣା ବାଲି ଦେବି। ଆଜି କେବଳ ଏ ଶିଉଳି କହିବ ତମାନେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଶୁଣିବ। ଚୁପଚାପ ଏ ସହର ଏ ବଜାର ଏ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଶିଉଳି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ପାପ, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମନା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ବେଶ୍ୟା ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ କେହି ଜଣେ ଆଜି ମତେ କହିଲା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତା ପୁଣି। ବେଶ୍ୟା କେବେ କା ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ ନା। ବେଶ୍ୟା ସବୁବେଳେ ବେଶ୍ୟା। ଗାଲ ବେକ ଓଠ ଛାତି ଜଘର ବିଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଦିଆ ମାଂସ। ବେ ଆସ ଖାଇଯାଅ ତାକୁ। ବେ ଆସ ଖାଇଯାଅ ତାକୁ। अबे तमे सोले मत देखी एमिति अनेइछ कोन बे सोले हां ढिमा ढिमा आखि करे मते एमिति अनेइछ ए मते देखी तो माने लाळ गडौछ बे सोले हां बे आसा बे तमे मते खाइ जाओ बे मते हे देशर नेता मंत्री कलेक्टर समस्त तो मते खाइ गले बे आसा तमे माने मते खाइ जाओ हे बुला कर जाउची बे खाइ जाओ बे खाइ जाओ हे देखो बे सोले देखो हे बड़ी स्वरूपी दे खड़िया कुकुर माने केमिति मो छाती को चिरी पके जल्दी देखो तो बुढ़िया बुढ़िया न करे केमिति मो पीठी को परस्त करी खोली पके देखो देखो बे सोले देखो हेले मु तमन को हाथ जोड़ी नेहुरा होउची रे से माने तो मनीषर कुकुर पलटि गले हेले तमने कुकुर मनीष पलटि जाओनी रे तमने कुकुर मनीष पलटि Bye.
ସବୁ ମିଛ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ଏ ବେଳା ମିଛ ସବୁ ମିଛ 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 रे समय रे कहीं एमती कलबल करी मारुचु मते तू कौन जानिनु ए बेला आउ केबे भी बाजिबनी केबे भी बाजिबनी ए बेला केबे भी बाजिबनी केबे भी बाजिबनी उद्दू उद्दुमा तालगोतमा ए पुटी बाबा मु अमेरिका से हिरोशिमा मु साइक्लोन से रसमा अरे बंद कर सब बंद कर ए बाबू मुसाए शिउली कहीं मोर शिउली बेस्या दरकार शिउली बेस्या नुहे से ए बाबू मुसाए आज अविनाश चौधरी देहरे निया लगी धक्का निया निया रे आग तू जलिबू अबे कहीदे शिउली बेस्या कोठी अच्छी कहीदे तते मु शिउली बेस्या पाखु छाड़ीबिनी तू शिउली बेस्या पाखु जाई परिबुनी ताहले तू आज मरिबू मनरे परिवर्तन करने किसी दिन लगी मुझे नहीं आसती अथच मु देखुची तू ताको मारू मारू मारदेबो से मते मारी दो अंकल मारी दो से मते अंकल मुझे नरकरू तो मुक्ति पाई परिबी पागलटा मारिदेवी कोटी कोटी करी समस्त को मारिदे मोर रक्त दरकार नारी देहर रक्त मोर मांस दरकार नारी देहरे मांस नले मगजरे बाजिब मृदंग दिनक दिनक दिन ताकिटा दिन धा शिखरी रसना बिंबा गौरसी मध्य क्षमा सकितारिणी प्रेक्षण निम्न नाभि श्रोणि भरत लसगमना श्लोक नम्र स्तन्यभाम या तत्स्यात जुवति विषये सृष्टिरादेव धातु शिखरी रसना कुरंगी नयना पक्व बिंबाधर श्यामा अलस गमना कुशोदरी बामा नम्र नाभि मध्य क्षमा क्रांति नम्र पिनस्तना ब्रह्माद्य सृष्टि पते हेब मने देखी मोर प्रियतमा ए महाकवि कालिदास कर चारुचंद्र नान को तमे केउठु आमदानी कल माखन आम आगामी फिल्म हिरोइन सारे निजे सिलेक्ट करी आनी मु किंतु कायदा कौशल करी जाओ जाओ मखन मिया जाओ बिंब फल परि ओठ
ଚଞ୍ଚଳ ହରିଣୀ ପରି ଛଞ୍ଚ ନାଖି ଆଉ ଯୌବନ ବାରରେ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ଛାତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୁ। कालिदास कालिदास किए अविनाश बाबू? कालिदास कालिदास किए से कथा मु जाने ना। मु केवल एतिकी जाने मु हेउची महाकवि कालिदास सृष्टि करिथिबा सेई मेघदूतर अभिशप्त यक्ष। आखिरे मोर कामनार निया देहरे मोर उन्मादनार तरंग। मोर आरंभ नहीं नहीं विनाश मु खुशी थिले बिंदास आउ बिगिड़ी गले पूरा खल्ला राक्षस गुड़ा को भोक लगे और रक्त दरकार रक्त
କ'ଣ କଲୁ ଅବିନାଶ? ମଟନ କଷା ବାବା, ମଟନ କଷା। ଆରେ ମାୟା ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମାଖନ ମିଆ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମାୟା ଅବିନାଶ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଁ ସାରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାରେ। ଏ ଶଳା ସବୁ ସେଇ ତୁତୁଲା ମୁରଲୀର କାମ। ଅଲ୍ ଆର୍ ନନ୍ସେନ୍ସ। କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱକେଶ ଚୌଧୁରୀର ପୁଅ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ତାର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ମାଇ ଗଡ୍। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି ସାର୍? Yes, ସାର୍ ମୁଁ ଶେଖର ସାମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ର HR ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଓ ୟେସ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତମେ ଶେଖର ସାମନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଶେଖର, ତମେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବ? ୟେସ୍ ସାର୍। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ତମର ଭାଇମା। ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ରେଡି ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି। এই কর্পোরেট বিশ্বরে জনে সফল কর্মচারীর মূলমন্ত্র কোন? কুহ শেখর, আনসার। বস ইজ অলওয়েজ রাইট। রিয়েলি ইউ আর জিনিয়াস। বাই দ্য ওয়ে মাই সেকেন্ড কোশ্চিন, জনে সফল কর্মচারীর ধর্ম কোন? ସାର୍ ডোন্ট লেট রিপ্লাই ফাস্ট। ମାଲିକର ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବା। ফাইন ভেরি গুড। আচ্ছা শেখর ସାର୍ ତମକୁ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଯିବ ନା ନାହିଁ? ସିଓର ସାର୍। ଆପଣ ମୋ ମାଲିକ, ଆପଣ ମୋ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସାର୍ କରିବି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବ। ଆରେ ମୋ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ଶୋଇଯାଇଛି। ତମେ ତାକୁ ନେଇ ମୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ। ବଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋ ଆଇ ସେ ଗୋ। ୟେସ୍ ସାର୍। ସାର୍ ସିଜ୍ ଡେଡ୍, ସେ ମରିଯାଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ଏସବୁ ମିଛ, ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି। ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, 27 କ୍ୟାରେଟରେ ସତ। ଏକଥା ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୋର ଏ କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖିଛି। ଓ ନୋ, ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଏ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଗୁଳି କରି ତ ଭେଜାଟା ଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ସାର୍ ମୁଁ ଏ ମର୍ଡର କରିନି, ଏସବୁ ମିଛ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମର୍ଡର କରିନ। ଏ ମର୍ଡର କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଅବିନାଶ। ଖାଲି ମର୍ଡର କରିନି, ତାକୁ ବଳାତ୍କାର ବି କରିଛି। ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେ ବଞ୍ଚିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚେ। ମୋ ପୁଅ ମର୍ଡର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୁନିଆଦି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମୋ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ବି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ତ କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାର୍। ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ଅନ୍ତତଃ ତା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବା? କିଏ ତମକୁ ମରିବାକୁ କହୁଛି? ହୋ, ତମେ ଖାଲି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାନାକୁ ଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ୟୁ ଆର୍ ସେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଜଣେ ରେପୁଟାର ପର୍ସନାଲିଟି। ମୋ ପୁଅ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ପଛରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ, ମାତ୍ର ତମକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା।
আরে মায়ার শবকু মু এ ক্যাম্পস ভিতরে গায়েব করদেবি সাংবাদিক মানুষ টঙ্কা দিয়ে কিনেবি পুলিশ অফিসর পাটে টঙ্কা বন্ডল পুরাই চুপ করদেবি বাস তুমি খালি হ্যাঁ মারি দিও নাই স্যার এইটা অসম্ভব আলে তুমি মরিব হেডি বাবু তমে মরিগলে তম ভৌণী কি দি গড়িয়া বিলুয়া কুকুর খাইଯିବେ নাই তুমি বড় কহিଯିব তমর কিছু অভাব রহিবনি ভাই ভଉଣୀ দুটা খুশিরে রহিব আম কথারে রাজি হই যাও আম কথারে রাজি হই যাও আম কথারে রাজি হই যাও ও বন্ধ করন্তু আপন মানে মু ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି আরে